बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त ताख़ीर का शिकार है। सिंध हुकूमत ने पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को तमाम लाशों का DNA करने से रोक दिया है। ज़राए फॉरेंसिक एजेंसी के मुताबिक पंजाब की दरख्वास्त पर सिर्फ सीनियर ब्यूरोक्रेट खालिद शेरदिल की लाश की शनाख्त की इजाज़त मिली। फॉरेंसिक टीम पंजाब हुकूमत के हुक्म पर DNA टेस्ट के लिए कराची पहुंची है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज से। अमीन, बताइएगा मजीद क्या डिटेल सामने आई हैं? जी, आपको मालूम है, जैसे ही ये जहाज हादसा हुआ है कराची एयरपोर्ट के करीब, तो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने सूबाई हुकूमत के हुक्म पर अपनी साइंसदानों की एक स्पेशल टीम सिंध भेजी ताकि जो इसमें शहीद हुए हैं मुसाफिर, उनका DNA टेस्ट करके उनकी डेड बॉडीज जो हैं वो उनके वर्षा तक दी जाएं। लेकिन सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की ये जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के साइंसदान हैं उनको काम करने से रोक दिया है और ये कहा है कि वो उनको इसका टेस्ट करने की इजाजत नहीं दे सकते। अब पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी का ये कहना है कि जब तक तमाम डेड बॉडीज का DNA नहीं हो जाता तो असल वर्षा को असल बॉडीज पहुंचना मुमकिन नहीं है। तमाम पंजाब गवर्नमेंट ने फिर ये कहा है कि उनके सीनियर CSP ऑफिसर खालिद शेरदिल हैं, उनकी डेड बॉडी का उनको DNA करने की इजाजत दे दी जाए। सिंध हुकूमत ने आज उसकी इजाजत दे दी है, तो वो जो मतलब हो सकता है कि ये डेड बॉडी खालिद शेरदिल की हो सकती है। तो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के लोग उसका वो हड्डी वहां से उसके सैंपल लेंगे और फिर खालिद शेरदिल की वालदा और उसके भाई मुजाहिद शेरदिल की सैंपल से मैच करेंगे। DNA जो डेड बॉडी वो वाली होगी वो उसको लेकर पंजाब आ जाएंगे। तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त का मामला जिससे मुताल्लिक आप अपडेट करें। अमीन हफीज, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में तहकीकाती टीम ने तैयारा हादसे के मकाम का दौरा किया और शवाहिद और तैयारे के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। हादसे के मकाम से तैयारे के टुकड़े अलहदा करने के लिए मशीनरी भी पहुंचा दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं जीशान शाह। कराची में तैयारे हादसे के तीसरे रोज ईद उल फितर के दिन सिविल एविएशन की इस्लामाबाद से आने वाली तहकीकाती टीम जाए वक़ुआ का दौरा करने पहुंच गई। इस दौरान तहकीकाती टीम ने फॉरेंसिक के लिए जाए हादसा से नमूने भी इकट्ठे किए। इसके अलावा तैयारे के मुख्तलिफ टुकड़े भी अलग किए गए। जहाज के घरों और गाड़ियों से टकराने के बायस तीनों का मलबा हैवी मशीनरी की मदद से अलग किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम की जानिब से नमूने इकट्ठे करने के बाद जाए हादसा से जहाज, घरों और गाड़ियों के मलबे को मरहलावार हटाया जाएगा। जाए हादसा पर तहकीकाती काम और शवाहिद को महफूज करने के लिए मलबा हटाने का काम अभी जारी है और इस जगह को पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। और अपडेट ये भी है कि पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में तैयारा हादसे के बाद तबाहशुदा तैयारे के मलबे से मिलने वाला तमाम सामान PIA हुकाम के हवाले कर दिया गया है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक हादसे के मकाम से बरामद सामान में मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गोल्ड और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मुख्तलिफ इकसाम की घरेलू अशिया और कीमती अशिया शामिल हैं। तैयारे के सामान में 3,24,300 रुपए की जली हुई पाकिस्तानी करेंसी, जबकि 16,67,000 से जायद मजीद पाकिस्तानी करेंसी, 70 पाउंड और $625 शामिल हैं। बरामद शुदा सामान की तफसीलात भी जारी की गई हैं, जिसमें मुसाफिरों के नाम से भी सामान है। कराची में तैयारा हादसे के मकाम को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और तहकीकाती टीमों के आने का सिलसिला भी जारी है। इलाका मकीनों का कहना है कि उनके घरों पर से तैयारा गुजरे तो उनके दिल दहल जाते हैं। मजीद बताएंगी सनूफिया चौधरी। जिस वक्त हम मौजूद हैं जिना गार्डन का ही यही एरिया है और आप मेरे अकब में जो देख सकते हैं ये वही मुतासरा गली है जहाँ पर तैयारा हादसा जो है वो पेश आया था। अगर आप आवाज़ सुन सकते हैं तो यहाँ पर इस वक्त भी एक जहाज़ जो है वो इंतहाई जो है वो करीब से गुजरा है, क्योंकि जब जहाज़ इतना करीब से गुजरता है तो जो यहाँ के इलाका मकीन है वो और जो ख़ास तौर पर बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं। अगर हम आपको दूसरी यहाँ पर बताएं तो इस वक्त भी यहाँ पर PIA की जो इंजीनियरिंग कोर की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है स्पॉट पर। अभी तहकीकात का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और इब्तदाई तौर पर यही बताया गया है कि 3 माह के अंदर इसकी तहकीकात जो है वो मुकम्मल होंगी। इस वक्त अगर आप देख सकते हैं तो इस पूरी गली को जो है
ہے وہ کنات لگا کر بند کر دیا گیا ہے، اور جو یہاں کے لوگ تھے، جو متاثرہ لوگ تھے، جو جتنی بھی فیملیز اس گلی میں رہتی تھیں، انہیں اطراف کے ہوٹلز میں جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو اطراف کی گلیاں ہیں انہیں بھی سیل کر دیا گیا ہے، اور علاقے کی فضا آج بھی سوگوار ہے۔ جی، ملک بھر میں عید الفطر سوگ کے ماحول میں سادگی سے منائی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے نماز کے اجتماعات میں طیارہ حادثے اور کرونا سمیت دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔ کراچی میں بھی مختلف مقامات پر مساجد اور عیدگاہوں میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ طیارے حادثے کے باعث شہر کی فضا سوگوار ہے اور لوگوں نے سادگی سے عید منائی۔ کرونا وائرس کے پیش نظر پولو گراؤنڈ میں نماز عید کا اجتماع منعقد نہ ہو سکا، جس کے باعث گورنر سندھ نے اراکین صوبائی اسمبلی، چیف CPLC اور گورنر ہاؤس کے عملے کے ہمراہ عید کی نماز گورنر ہاؤس کی مسجد میں ادا کی۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ طیارہ حادثے کو یاد کرتے ہوئے عید الفطر نہایت سادگی سے منائیں، ضرورت مندوں کو اس عید پر یاد رکھیں۔ عید الفطر کے موقع پر مساجد، عیدگاہ اور امام بارگاہوں میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے۔ علماء کرام نے عید کے خطبات میں اسلامی تعلیمات اور رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی۔ نماز کے اجتماعات میں افسوسناک طیارے حادثے کے شہداء کی مغفرت اور کرونا وائرس سے نجات، ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی عید الفطر سادگی اور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ احوال بتا رہی ہیں نادیہ صبوحی۔ کراچی میں طیارہ حادثہ اور کورونا وبا کے باعث خیبر پختونخوا میں عید الفطر سادگی سے منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع پشاور کی مرکزی عیدگاہ چارسدہ روڈ پر ہوا، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ امید ہے کہ یہ عید خیر سے گزرے گی اور جو وبا ہے، پینڈیمک ہے، اس کی صورتحال مزید خراب نہیں ہوگی۔ کورونا خدشات کے پیش نظر مساجد میں SOPs کا بھی خاص خیال رکھا گیا۔ اس موقع پر کورونا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے گورنر ہاؤس پشاور میں نماز عید ادا کی۔ سب کو اللہ تعالیٰ صحت دے دے اور یہ بیماری جو ہے یہ ہم سے ہٹا دیں۔ ہم احتیاطی تدابیر عید کے دن میں میل جول کم رکھیں۔ ایک ہی روز عید منانے پر عیدگاہ اور دیگر مساجد میں لوگوں کا غیر معمولی رش رہا۔ نماز عید کے بعد لوگوں نے قبرستانوں کا رخ کیا اور اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ کیمرامین رضوان شیخ کے ساتھ نادیہ صبوحی، جیو نیوز، پشاور۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور OIC کے سامنے بھارتی عزائم بے نقاب کر دیے ہیں۔ بھارت اپنے اندرونی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بات ملتان میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ میں نے ان کے سامنے سارے حالات رکھے ہیں۔ میں نے ہندوستان کے جو عزائم ہیں ان کو بے نقاب کیا ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ وہ فالس فلیگ آپریشن کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، وہ اپنے اندرونی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں۔ میری کل سیکرٹری جنرل OIC سے بھی گفتگو ہوئی ہے، میں نے انہیں بھی سارے حالات سے آگاہ کیا ہے۔ میں ایک واضح پیغام ہندوستان کی سرکار کو دینا چاہتا ہوں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ تعاون کی طرف جائیں اور وہ اس قسم کی حرکتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرا واضح پیغام سن لیں، اگر ہندوستان نے ہمارے اس ریسٹرینٹ کو، ہماری اس وفاداری کو کمزوری سمجھا ہے تو ان کی غلط فہمی ہے۔ اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی، پاکستان کی طرف جارحیت کی، تو ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ آرمی چیف نے کنٹرول لائن کے پونا سیکٹر پر جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ آرمی چیف نے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ذریعے کورونا وبا سے قوم کو نجات دلائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا ہے۔ آرمی چیف نے کنٹرول لائن کے پونا سیکٹر پر جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ آرمی چیف نے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کی۔ ISPR کے مطابق
मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला अपनी रहमतों के जरिए कोरोना वबा से कौम को निजात दिलाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। आर्मी चीफ ने कंट्रोल लाइन के पूना सेक्टर पर जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा अल्लाह ताला अपनी रहमतों के जरिए कोरोना वबा से कौम को निजात दिलाए। अपडेट करें आपको, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतों के जरिए कोरोना वबा से कौम को निजात दिलाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है सिर्फ 20 रोज़ में सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद में 3 गुना इजाफा हो गया है। आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो ये फिगर 788 हो चुका है, यानी कि 3 गुना 20 रोज़ के अंदर बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं हम समाजी फासले को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। ये शो करता है कि हम SOPs को वायलेट कर रहे हैं। ये शो करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की तलकीन जो हुकूमत और तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स आपको करते आ रहे हैं वो सही तरीके से आप लोग फॉलो नहीं कर रहे। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों के बाइस 1 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू हो गया है। हुकूमत ने लोगों को ईद घरों में ही गुजारने का मशवरा दिया है।